wins at all times. Let's have a good clean fight. Touch gloves if you want. Come out fighting. Both these gentlemen got very creative at yesterday's weigh-in. I even saw one comment that said, we have Deadpool and Wolverine at home. Better yet, we've got Jet Fisher and Jesse Swain in our co-main event, round one. Oh, two of those dangerous body... Oh! Jesse Swain! Ayinda loading up on the single shots. No confidence behind it. Oh, good left hand from Pascal Chame. Beautiful finish! Oh my goodness! Look what it just happened! Sensational finish! Oh my word! Octavio Ayinda! Wow! The count. What a knockout, Simon! Jumping knee. Oh my word! Brahms finish. Boom! The Czech hook just rocked him. The Czech And that's got it. And here we go. Swiss knee. Boom. Oh, The wow! What a finish, Simon. Starboy sends the Beautiful Bantu Warrior straight to the Sandman. What a way to close this beef. First round knockout. Oh, left high knee. Jumps into it. Wow. Octavio Ayinda is starting to come to. He's on his feet, which is great to see. Beautiful knockout. Oh. What a finish from Pato Chame. Man, Oh, I can look at that again. what a knockout. What? Amazing. 정현 선수가 김정민 선수가 1패가 있습니다. 네. 정정열 선수라고 이제 투스텝 잽에 의한 그 긴 공격에 김정민 선수가 이제 카운터를 치려고 하다가 그 경기가 말려서 이제 패한 경기가 있거든요. 네. 그 작전을 이제 정현순 선수가 그대로 가지고 왔습니다. 네. 롱스텝. 들어왔습니다. 경기 끝났습니다. Блока Минязев в этой серии. Навстречу от Чингиза Минязева тоже справа прошло. Здесь передняя рука тоже довольно активная. Снова меняет он стойки. Шикарный хайкик. Уже не в первый раз запускает Минязев. Не всегда получалось плотно. Вот сейчас щелчок вы слышали. До сих пор как-то, видимо, не понял Денисов. Ой-ой-ой, удар в пах! Чистейший удар в пах. Это было очень тяжело или нет? Хороший вопрос. Надо посмотреть. Потому что однозначно Минязев пошел... Ahí está. Question marking. Wow. Жураевта көбірек жоғар. Тиіп жатыр, міне құлаштай ұрса да әйтеуір бірдеңе тигізіп жатыр, иә? Жасурбек Жураев полностью оправдың өзі де күтіп тұр бұны. Қол серпілді міне қазір. Ой-ой-ой, лишние удары. Пропустил здесь. Kroše sada gaši između Krošea i direkta udarac, direktno u bradu Agaija. Još jedan spinning back fist, nije to više snaga, umorni su. Da, izgubili su brzinu, jedan i drugi ovdje. Jesu, potrošili su se ove prve 3,5 minute. Dobro koljeno sada Agaija, još jednom pogađa sada u klinču je. Dobar lakat Agaja iz klinča. Gaši ide van, Gaši je sada pao. Nokaut, teža, gotovo je ovo. Ovo je gotovo. Kakav nokaut. Strašan nokaut. Iz okreta laktom. Kako više puta je tražio. Kako desnica Romančika. Ali ušao je prvo nekakvim hemerom. Hemer fist. Zato ja kažem, totalno je neortodoksan, čudan čovjek, ne znam što možeš očekivati. Dobar pojas sada Romančika. Ovo se ozlijedio se Nikolić. Nažalost, ili... Өзі де күтіп тұр бұны. Қол серпілді міне қазір. Ой-ой-ой, лишние удары. Пропустил здесь.
keep it clean, and Mason Nabetsu is the one that needs to make. Oh, down goes the Since he debuted a few years ago. Жабборовдун максаты. Моюнга салды, берилет. Отличный захват от Джонибека. Терпит Сардор. Не собирался сдаваться Сардор. Джонибек, Джафо. Por debajo hace una presión extraordinaria al cuerpo. A las costillas. Correcto. Que es lo único que esa sumisión. ¡Uy! ¡Qué bonita la vuelta por parte de Lucas! Ahí va por el cuello, lo tiene. Parece que ha pasado la mano, palmea. Lupić je onako dizelaški ušao ovaj meč. Dobri laktovi sada isto. Ide Vučić ovdje po finiš. Da, ide, samo mora pripaziti da se ne ukiseli. Ovo će Lupić vrlo vjerojatno dobar ground plan Vučića, u problemima je Lupić ovdje. I on je sada to konačno shvatio, mora se trznuti, mora maknuti se odavde. Sada prima jedan kroše i u tijelo ide Vučić sada na finiš. Dobar ljevi kroše. Osjetio je da mirišao je krv Vučić. Prati ga odlično, sada pogađaju u prsa jedno. Ide porušenje Lupić da se spasi od ovog naleta Vučića. Lupić I dalje u veliki problem. Ovo je kraj. Ovo će biti knockout. I gotovo je. Kraj. Kakav nastup Vučića. Don't sit here. That's under the chin. Bumps it. Aiden Russell victorious on debut in round 2. We had this discussion. Big left hook landed by. There's another. Starting to see new wrinkles to her game, Kim Tran. She's not just a striker, but she is striking away. In round 2, those are big shots, and that's le renversement, regardez, avec le crochet à l'intérieur. Ouais, mais il y avait le grillage. Exactement, et il s'est bien rattrapé, Enyen. Par contre, Enyen, voilà, je serais lui, je dirais, bon, on va peut-être repartir debout parce qu'au sol, quand même, il est. Ouais, l'anaconda, pourquoi pas. Ouais, et il est bien placé. Là, il faut qu'il arrive à récupérer une jambe, ça l'aiderait. Bloquer la jambe. Ouais. Et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Ouais, la pression est bonne, mais je pense que la pression est bonne. Ça peut suffire. Ouais, et là, il bouge beaucoup moins. Loli. Il dort, non? Bah, est-ce qu'il dort pas là? Je crois qu'il dort, hein. Bah ouais. Ça fait un moment qu'il dort. Ça fait un moment qu'il dort. Ça fait un petit moment qu'il dort. Franchement, l'arbitre, voilà. Quelle victoire de Karim Enyen, et il confirme. Magnifique. Tout bien compensé. Je vous rappelle, il était censé être finaliste du tournoi l'an passé. Et malheureusement, il n'a pas pu participer à la finale. Mais là, c'est bien parti pour. Il est d'ores et déjà qualifié pour les demi. Oui, il a fait dormir. Vamos a ver ahora si empieza a meter los codos. 6-12. 12-6, disculpa.
Ahí está. Ahí sigue metiéndole codos. ¿No le deja? Sí. Se ve que le haciendo que no le peguen el golpe. Eso. En la parte de arriba de la cabeza. Lo está haciendo bien, al final tiene que cambiar, tiene que pegar. No pasa nada. Tenemos ahí en montada. Ahí está. Muy bien, parte de Richardson. Por parte de Richardson. Muy bien, muy duro, muy duro. Esto se va a terminar ya. Sí, el árbitro puede parar la pelea si ve que no está... Vamos a ver. Ground and pound por parte de Richardson. Es que tiene muy buen control, no intenta escapar. Se acabó, se acabó. Activando ahí el gancho muy bien. Controlando a su rival contra la reja. Muy bien, trabajando con el codo. Buscando la guillotina. De guillotina, sí. Wow. Le quiero hacer la peruana. Wow. Normalmente va a pasar ahí la anaconda. Lo conozco muy bien. Ahí está, señores. Se lo veo complicado, Rivero. Pasó la anaconda. Pasó la anaconda. Tiene que seguir presionando. Ahí, muy bien. Y tenemos una victoria de... Es mucho más difícil que se ponga de pie el rival. Al tener la reja lejos, es más fácil levantarse. Sí. Buen scrum. Sí, los dos muy bien Jeffrey. Pero muy bueno, Darío sigue estando por arriba. Me metieron los ganchos de 1 minuto 20 de pelea, aún queda. Tiene que meter otro gancho ahí. Buscó el mataleón ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si termina esta pelea antes del tiempo. Cerro ahí bien, Cerro bien Darío ahí, Está muy cerrado. Está cerrado, tocó. Otra pelea. Volumen, pero bueno, ahí está. Ahora sí lo metió. Abrió el pollo y al material. Sí, se acabó. Se acabó. Ah, Oh là là, il l'a pas aimé celle-ci. Ouais. Oh là là, l'accélération de Fongno. Et c'est terminé. Waouh. Alors l'arrêt était un peu prématuré. On est d'accord. Mais par contre, belle accélération. Oui, très belle accélération. Ouais, il y a une frappe qui a touché pour sûr. Accélération derrière. Très bonne action de Fongno. Même si l'arrêt est arrivé un peu tôt. Maintenant, c'est lui qui a provoqué aussi cet arrêt. Il a accéléré, son adversaire s'était caché. Tu sais ce qu'il a fait, il s'est tourné, il a donné le dos. Ouais, ça, les arbitres, ils n'aiment pas ça. Moi, il se débrouille plutôt bien, moi, je trouve. Ouh là là. Elle est restée et elle est très bien. Et elle est très bien. Elle est en retard dans la défense. Ouais, étape, c'est terminé. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur. Elle a dit non. Si, c'est fini. C'est fini. Elle a tapé. Non, c'est terminé. C'est fini. On l'a tous vu taper. Ouais.